our project is TDM transmission and this is our circuit. This part here is the timer, this is the multiplexer, the counter, and the demux. So let's start by connecting them to the oscillator and the function generators. First, isakod ang ground, then ang 12 volts. And since duwa lang ang available nga function gen, start ta sa duwa ka input kag duwa ka output. So, from the function gen, i-attach ang input and ground. This one, isa pagid ka input ka ground. Okay. Input, so may ground ta. And next, from the oscilloscope, input, output and ground. Output. Ang ground. May isa pa sa ground. And ang last niya output. Output and ground. So, may isang connections. Next, i-on ito na ang ating function ground. Kag ang oscilloscope. Tapos ang supply. Okay, since duwa lang ang aton nga input, amo na siyang magwa sa oscilloscope ta. Kag kung palaparon, amo na siyang waves. So, square waves ha. And duwa lang siya. Sa doon na ang duwa ka input ka nga function gen and amo rin sang next to nga output niya. So parehas ang first two yung output